Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mon livre de français de la quatrième année d'enseignement primaire. Aujourd'hui, nous avons une leçon de l'orthographe, la marque du pluriel dans la page 66. Donc, on passe à la page 66 pour commencer la leçon. Donc, la marque du pluriel, يعني علامة الجمع. يعني شنو هي la marque اللي كتدل على أن واحد لو مو واحد الكلمة ولا واحد le nom qui est au pluriel. Donc, j'observe et je découvre. On va commencer par j'observe et je découvre. Les invités apportent des cadeaux. Les filles portent de jolies robes et de beaux chapeaux. Je souligne les noms dans les phrases précédentes. إذن أولا غادي نسطرو تحت الكلمات. Je souligne les noms. Donc هذا c'est un nom. هذا c'est un déterminant. هذا c'est un nom. هذا déterminant. هذا verbe. Donc هذا c'est un nom. Les filles, donc non. Joli. هو c'est un adjectif ولكن حنا غندخلوه parmi les noms. Chapeau. Donc هذا ربما نحسبوه adjectif وندخلوه علاش لأن فيه la marque du pluriel ni plus ni moins. ما هو c'est un adjectif. Sont-ils au singulier ou au pluriel? Donc ils sont au pluriel. Ils sont au pluriel. Par quelle lettre se termine-t-il? يعني شنو هي la lettre اللي كينتهيو به. donc هذا لو مو هذا كينتهي ب اس. هذا اكس. هذا اس 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 اكس اكس. اذا مرة اس مرة اكس. donc il se termine avec s ou bien avec x. donc on passe à je retiens. En général. En général فاش كنقولوا en général يعني شنو هي en général؟ يعني كاين استثناءات دائما. en général بصفة عامة يعني كاين استثناءات. les noms au pluriel prennent un s. يعني غالبا الأسماء au pluriel كتحمل la lettre s à la fin. exemple les invités, les filles, etc. parfois donc لاحظتي دابا هادو هما الاستثناءات. il porte un x. وكاين دي parfois ما كيحملوا لا x ولا s. donc هادو استثناءات ولكن غالبا كيكون عندنا s و x au pluriel. donc دابا وكاين عندنا اللي عندهم x و n'est pas pluriel. donc il faut faire très attention. كاين عاود اللي كينتهي ب s وماشي pluriel ولهذا كنقولوا en général. je m'entraîne donc je mets les noms suivants au singulier ou au pluriel. اللي عندنا singulier رجعوا pluriel اللي عندنا pluriel رجعوا singulier. donc des manteaux. donc des manteaux غادي le singulier نتاعو un manteau. un oiseau. إلا بغينا البلوريال حتى هذا كنديروا له البلوريال des oiseaux. كنزيدوا ليه اكس. علاش زدنا اكس؟ اذا غالبا وقتاش كنزيدوا اكس؟ فاش كتكون عندنا اي. فاش كتكون عندنا اي كنزيدوا اكس. دابا هنايا لي درومادير. اذا هنا غنقولوا لو درومادير. لو درومادير وغادي نخليو او نحيدوا الاس. لي دي سيريموني. اذا اون سيريموني. اون سيريموني وغادي نزيد نحيدوا الاس. لو غاتو هنايا لي غاتو. اذا عندنا اي دونك غنزيدوا اكس. لي غاتو. دونك دابا غادي نمشيو لو دوزيام طابلو. لي جوي. لي جوي دونك لو جوي. اذا غادي نحيدوا اس نخليو غير تي. ان شاتو. دي شاتو. اذا غادي نزيدوا اكس. علاش اكس؟ لان عندنا اي. دونك فاش كتكون عندنا اي غالبا كما شفنا هنايا فاش كتكون عندنا اي كنزيدوا اكس. بحال عندنا لي شامو. لو شامو. لو شامو كنحيدوا اكس. لي ستار. لي ستراد. لي ستراد دونك لي زيستراد كنزيدوا اس. لي زيكوليي. ليكوليي. ليكوليي هو المفرد نتاع هاد الكلمة.
Donc maintenant, on passe à je m'évalue, je consolide mes acquis. Je mets au singulier, les invités apportent des cadeaux. إذن هنا كل شيء خصنا نرجعوه للسينغولي، حتى الفيرب خصو يرجع للسينغولي، حتى هو خصنا، لأن كاين لاكور. دونك كيس كون فا دير لانفيتي، إذن لي زانفيتي المفرد نتاعها لانفيتي. لانفيتي ابورت غادي نديرو او حيت هادي لا تيرمينيزون ديال البريزون كيما شفنا. ابورت ان كادو، دي المفرد نتاعها ان كادو، وغادي نحيدو اكس. علاش؟ لان بغينا لو سينغولي. لي كافاليي سون دي ارتيست. اذا هنا شنو غنقولو؟ لو كافاليي سون المفرد نتاعها est un artiste. Artiste. Donc, كنحيدو S, نحذفو S. Et bien sûr, on doit commencer par le majuscule. La phrase tout le temps commence par majuscule. Des chapeaux en cuir. إذا شنو هو شنو هو المفرد نتاع دي؟ هو un. chapeau غادي نحذفو ليها X. Un chapeau en cuir. En cuir ما كاينش لاكور هنايا. Les garçons. إذا le garçon. Le garçon. غادي نحذفو S. Le garçon et la fille. Et la fille. ودونس غادي تبقى. علاش غادي تبقى؟ لان اصلا بقاو عندنا جوج ديال هنايا جوج ديال لي بيرسون، دونك غادي نحتفظوا بالبلوريال ديال لو فيرب. فوالا سي لا فان ديال لا سيونس كونسيرنون l'orthographe, la marque du pluriel, mon livre de français de la 4e année d'enseignement primaire.